हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स मेजर पेपर 10 यूनिट 4 आज आम सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा अकॉर्डिंग योर एनईपी सिलेबस अनुसार। तो वीडियो को स्किप न कर समस्त पेशेंसली शेष पर्यंत देख। मु ऑलरेडी मेजर पेपर 8 एंड मेजर पेपर 9 रो क्लास वीडियो कर देछि। तार प्लेलिस्ट मोर डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, चाहिए क्लास वीडियो अटेंड कर पारो एवं आज क्लास रो पीडीएफ पाइबा पई मो डिस्क्रिप्शन रे मध्य टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अछि। क्लिक कर ग्रुप रे ऐड हो जा फल क्लास टी रो पीडीएफ पाई परिबो 2-3 घंटा मध्य रे। तो बस टॉपिक ऊपर को दिबा। प्रथमे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करबा। एटा होछि यूनिट वाइज लास्ट क्लास, देन मो सिलेक्शन क्लास आरंभ करिबी। प्रथम शॉर्ट क्वेश्चन कौन आसुछि, डाक व्यवस्था टेलीफोन व्यवस्था द्वारा जोगाजोग संभव। यह देश साधनी अंतर्गत, यह होछि जोगाजोग साधनी अंतर्भुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल देश साधनी अंतर्गत। ईमेल होछि जोगाजोग साधनी अंतर्भुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमको श्रेणी रे मनुष्य शरीर रे रक्त संचालन विजय देश साधनी अटे, परिस्थिति भित्तिक साधनी अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश साधनी को प्रयोग कर आम निज ज्ञान आकलन कर गठनमूलक साधनी को आम प्रयोग कर आमर निज ज्ञान आकलन को आम कर। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 5 को आसवा। चित्र तथ्य किंबा शब्द माध्यम वार्तालाप करवा देश साधनी अंतर्भुक्त। एटा होछि जोगाजोग साधनी अंतर्भुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को आसवा। तथ्य संबलित नथिल संचय होइथिबा समारोह को देश कहा जाए ना वेब कहा जाए। नेक्स्ट आसवा क्वेश्चन नंबर 7 को आसवा। प्रत्यय देश साधनी अटे ना प्रत्यय होछि परिस्थिति भित्तिक साधनी अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश और देश मिलियन कृति नमूना नक्शा व्यवहार कर गठनात्मक व समष्टिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को आसवा। कार्य दक्षतार मान निर्धारण व्यवस्था को देश कहा जाए ना कृत्रिम नमूना कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को आसवा। देश अनुसार डिजिटल पाठागार अनुष्ठान ना डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन डिजिटल पाठागार अनुष्ठान। नेक्स्ट आसवा क्वेश्चन नंबर 11 को आसवा। देश को मतरे डिजिटल पाठागार हेउछि कार्यगुड़िकर वैद्युतिक संप्रसारण सन माइक्रोसियन को मतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश को मतरे पुरातन पाठागार हेउछि डिजिटल मुख क्लेवीलैंड। एटिके लिभिछि अब कोन क्लेवीलैंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश माध्यम रे शिक्षानुष्ठान मानकरे तथ्य मान बहुमुखी भाव में प्रवेश करिथाय ना एई पाठागार माध्यम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश ख्रीष्टाब्द रे देश कर ट्वीट रे सोशल नेटवर्क साइट्स सृष्टि होइथिला। 2006 ख्रीष्टाब्द रे जैक डॉर्सी को द्वारा ट्वीट रे सोशल नेटवर्क साइट टी सृष्टि होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश मसीहा रे डेंस को द्वारा फेसबुक सृष्टि होइथिला। 2004 मसीहा रे मार्च मासरे जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक टी सृष्टि होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल हेउछि वार्तार को देश इलेक्ट्रॉनिक रूप। नेक्स्ट आस क्वेश्चन नंबर एटा कौन ना गोटे शब्द रे उत्तर दियो। प्रथम क्वेश्चन कौन आछि, एसटीएस रो पूर्ण अर्थ कौन ना साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक व्यवस्था गुड़िक कार एक सन्निरीक्षण करिथाय ना प्रयोगात्मक बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउठी नियुक्ति अपसारण करिथाय प्रयुक्ति विद्या।
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାକ୍ଲସ୍ କେଉଁ ଯୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ତଥ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇମେଲ କେଉଁ ସାଧନୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଇମେଲଟି ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ସାଧନୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ସାଧନୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଆକଳନ କରିପାରିବା? ଗଠନମୂଳକ ସାଧନୀକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧନୀ ଅଟେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିକ ସାଧନୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8କୁ ଆସିବା, ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ନଥିର ସଞ୍ଚୟ ସମାରୋହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୱେବ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟେଲିଫୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ। ଏହା କେଉଁ ସାଧନୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ସାଧନୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ କୃତି ନମୁନା ନକ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଗଠନାତ୍ମକ ଓ ସମଷ୍ଟିଗତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୃତି ପାଇଁ ନମୁନା ହେଉଛି ନକ୍ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବା କେଉଁ ସାଧନୀ ଅଟେ? ଏଟା ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତ୍ତିକ ସାଧନୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିତ୍ର ତଥା ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କେଉଁ ସାଧନୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଯୋଗାଯୋଗ ସାଧନୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନବୀକରଣ ହୋଇଛି? ନା NCF 2005 ଅନୁସାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ICTର ପୁରା ନାମଟି କ'ଣ? ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା, ସୂଚନାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗର ନାମ କ'ଣ? ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସାଧନୀ କେଉଁଠି? ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ସାଧନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆକଳନ କରାଯାଏ? ଗଠନମୂଳକ ସାଧନୀକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୂଲ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସାଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ରବିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, କେଉଁଟି ଏକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସାଧନୀ ଅଟେ? ଗଣମାଧ୍ୟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧନୀ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସାଧନ। ଦେନ୍ ଆସିବ ଦୁମିଆଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦୁମିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ, ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ିନିଅ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାର। ତ ପ୍ରଥମ ଦୁମିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷଣର ଉପକାରିତା ଲେଖ। ରାଇଟ୍ ଦ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପଯୋଗୀର ପରୀକ୍ଷଣ ଉପକାରିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ିପାର କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାର। 5 ପାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 5 ପାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି। ସମସ୍ତେ ପେସେନ୍ସଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅ। ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ NEP ଅନୁସାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏବେ 5 ପାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସୂଚନା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ପାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ, ଯାହାକି ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାର। Thank you all.